চিনি তুলাসিকো বাজার যেভাবে জন সমুদ্র তাই আনি মা বাবুনি সমান তাকুনি সমান প্রথম নামখানি বেলায় বেলায় আনি তাই শিখলা শিখলি বরং বেলায় আনি হামাই মাই আবার তাই তিনি ওর মাঞ্জা ফাইকা চিনি সেন্ট্রালনি তথা চিনি বুকুং বারানি ক কাহাম সাইমামানি চিনি জুয়েলেরান সঞ্জিত উরাং দিনব না সমীর উরাং নব आं बेलाय हामाय माय आबारो ताई चिनि मांजा फाइका चिनि उन्थाय बारानि मन्त्री बेलाय खा काहाम बरम आनो बनबां साइरि जरानि चुबायते हामाय माय आबारो अरो मांजा फाइका चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनि दाखदर बिनय देबबर्मा बनबा साइरि जरानि चुबायते हामबाय ताई अरो मांजा फाइका आश्रामबारिनि चिनि मंडल सभापति चिनि ताको तिन जयेन्द्र देबबर्मानो चुबायते हामबाय ताई चिनि प्रार्थी आं बाय बाक्साना जों पार्क बादायलायनाय आंनि बिलु जमातियानो चुबायते हामबाय ताई तिनि 80,000 तुबुय फाइ बुतार फेराय जि खकेसना बेलाय बेलाय हामबाय ताई खुलुमो तिनि खकेस आरो प्रमाण खायगा भारतीय जनता पार्टी खुलाय चाम्पा हावर कृष्णपुर मुखसा जलात जयनाय छाया त्रिपुरा आताइस्तानि बिजंग भारतीय जनता पार्टी खुमुलुंगु खुमबुर बानाय मालिक शाह नरेंद्र मोदी न खुमबुय गाफरनाय आउनि बागो तिनि तुलासी करे ताखुताय बुकु ताय आनि बरन आं बेलायमा हामबाय माया बरु आं दिनाबो साना थांगो चिनि मन्त्री बो एक समय 15 प्रार्थी आंगो प्रार्थी दयानन्द ताखो बुजागारि किसा प्रमाण फुंगारे बो प्रार्थी बा हालाले आसना बारे चुम खोलां मोर प्रार्थी तंगो चिनि पिजिनो माइ खानाय चि पिजिनो सियार तैनाय सुनो बुइ मुनैलायो संनाय दे गे आबुनि बागै नाहानि नांगुइ तंगाय जों बर सकबाय आबुनि बागै आं तिनि ताखो खगेसनो मा सावो नुं ठीक समय फैमानि बागै ननो बुसो हामबाय ते वाइका हामबाय माइ आफारो आबुनि बागै आं तिनि प्रथम साना नायो आं ताइ कबि सि सरकल साना दैया प्रथम न कमल फुरबाय तुला सेकन्द न हालो गलायना बागै yang lama tungsa druk kita sunai afra murana आनि मन्त्रीनि गाना साइकलगा এখন ভারতীয় জনতা পার্টি ইলেকশন রেজাল্ট নি পরে না খুমুলঙ্গ প্রথম না 1 নম্বর কক্তি সানায় 18 মুরানা তুলা শিকর বাই কমল ফুনা দ্রুত তানসুই जों हालत गलायनाय কবই দে নরাজি आबुनि बागै आं तिनि सानानायो भारतीय जनता पार्टी ना रखंनानि केबो जिनिस करे भारतबर्ष एमपी सामनि बेसि गोबां भारतीय जनता पार्टी भारतबर्ष मन्त्री सामनि गोबां भारतीय जनता पार्टी भारतबर्ष मेम्बारनि संख्या साबो भारतीय जनता पार्टी प्रधाननि संख्या साबो भारतीय जनता पार्टी तेले भारतबर्ष आं एकटा सानानायो नों त्रिपुरा मथा नोंखाय 2 चाकानि अटो चुंखाय 22 चाकानि गारि 22 चाका चुंबाय थांनाय बायदि चुंबाय नांलायखै कबनि थांनाय चुंगा मायाखै दङ माया जिनि 7टा संगठन दङ किसान मोर्चा যুবক মোর্চা মহিলা মোর্চা হ্যাঁ আর পরে চিনিতে দङ অবিসি মোর্চা জনজাতি মোর্চা 7টা মাইনরিটি মোর্চা থ্রুকনি आबुनि बागै चिनोर फाइजाक दिल्लीव आसुगै दङ त्रिपुरा जनजातिनि मोर्चा हाय सेन्ट्रालाव चिनि जनजातिनि मोर्चा प्रेसिडेन्ट दङ चिनि शब्दखौ खोनानानै बागै एमपी दिने आसुगै दङ आबुनि बागै आं तिनि साना नायो ओ त्रिपुरा हायमा सुरे एकमात्र भारतीय जनता पार्टी नो चुंगनाय आ त्रिपुरा मथा ना माथा आं बुजिमिया खोथाखौ माथा दा माथा दा राजानि माथा ताइ माने कमन पाइखा दिनि द कमन थांबाय गाबाय साबाय न आबुनि बागै बसकांसिनि 12 तारिख फुं आइद्रप थांगय चिनि जारा पिस्ता फुमु चिनि बुथ प्रेसिडेंट चीन कन्भेनर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फुं आइद्रप थांगय काहाम पवित्र भारत मातानि बुं नावै थांगय पवित्र हिट खेदोय बसकां 12 तारिख काहाम काय जनता थांगय बदिदे जों বিশ্বাসী जों वालाय बुलायनो हामजाया आं तिनि कथायजों साइकलांगो आरो किसु बिजेपि नि लाबार बागानाव मथा तानायनि साबुर मथा
Nini bo labar tongo. Nini bo a tongo. Nini bo gari tongo. Kya bo yak bo sai tong ya. Kau kuida. Podes ke podes khale na bagai. Bharatiya Janata Party raji tongo. Chung raji ta sade. Online na chung asai dia. Antine tulasi ko cycling ko Bimal Devanata ora Vikas Devanata chung online no asai dia. Chung online no handiga. Online na chung sekage ra nai. Abuni bagoi antine te buduk khonango. Tam bhaika. Chung taklai jodi Bharatiya Janata Party সরকার এডিসি তংখাঙ্গাই চুং তাকলাই 50টা সিট বাই চুং এডিসি গাইমান কামু 50টা সিট বাই চুং এডিসি গাইমান কামু দুর্ভাগ্য বিষয় আবুনা আনছানা মুচুং লাস কক 5টা বছর ভারতীয় জনতা পার্টি এডিসি ও করে সব মথা সরকার 5টা বছর চুন 50 বছর মথা সরকার চুন পিছরে রাখা চিন্তি প্রাসার বুঝি খেদা আবুনি বাগর যারা তিনি যুবক যারা শিক্ষিত ইউনিভার্সিটি পড়িতম নাই ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার পড়িতম নাই নং আরে লাস্ট কক কাসার মঙ্গাবনো আগামী দিন এডিসি ভিলেজ চিনি যাগো ফাইকা 26 ইলেকশন পাইকা মানে এডিসি সুসু ইলেকশন সুসুমে গাইনা গিরকা বুঝিকা নং চিয়ানো চুং মেম্বার হি সাইমানকা নং কি সাবজনাল চেয়ারম্যান আবনি বাগর তিনি সাইক্লাঙ্গো যারা লেখাপড়া গোনাं বুদ্ধিজীবী প্রত্যেকটি ভিলেজ বাগে রিসার্চ খাই তিনি এলাকার তামখাই ডেভেলপ খাইনা বাগে বুলাই তলাইয়া হামজাংমানি বিসিংগই তুলাসিক রাজনগর খুলাই চাম্পাহর সমস্ত জায়গা তুমি উন্নয়ন খাইনাই আউনি বাগই এই কক সাইন আন কগর মুতাকা যতন হামবাই ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ আমই বাচ্চা যতন বন্দে 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 ভারত